এক বড় না দুই বড়, মোদি দুলাভাইয়ের মন বড়। দুলাভাইকে ইলিশ দিলাম, গ্যাস দিলাম, সর্বশেষ দিলাম জাতির পিতার কন্যা। দিনমোহর হিসাবে মোদি দুলাভাই দিল এক ঘাটি বন্যা। বুঝলাম ধনের চেয়েও মোদিজির মন বড়। তার মনের জোয়ারে ভাসিয়ে দিয়েছে ফেনী, নোয়াখালী, কুমিল্লা। এদিকে বাংলাদেশ জাতির কন্যা বাসর রাতে মোদিজিকে সাফ জানিয়ে দিয়েছে, খবরদার, বাঁধ না খোলার আগে ভুলেও শাড়ি খোলার চেষ্টাও করবে না। নববধূর আবদারটুকু পূরণ করার জন্য মোদিজি বাধ্য হয়ে বাংলাদেশের সকল বাঁধ খুলে দিয়েছে। বাঁধ খোলার কাজে মোদিজির কোনো রকম দোষ নাই বলে জানিয়েছেন বিশ্ব সরল। नमस्ते मैडम। नमस्ते। हम गवर्नमेंट की तरफ से आए हैं और फुल बॉडी चेकअप कर रहे हैं फ्री। तो आपको अगर करवाना है तो बताइए। अब नहीं सर, मेरे को ज़रूरत नहीं है। मैम ये सरकार की तरफ से है, इसमें ऐसा कुछ भी नहीं है, सिर्फ फुल बॉडी चेकअप होगा, आधे घंटे का काम है आपका, और बाकायदा आपको इसका सर्टिफिकेट भी मिलेगा सरकार की तरफ से कि आप फिट एंड फोर हो। ठीक है, आप इतना बोल रहे हो तो, और वैसे